سیاوش ما هازی ترکو گوشاتا میبرم صبح بخیر دوستانی عزیز تez isi kızar bahçe tez isi kızar bu nazanamşa isi biyokani man vanaya uborka doştam dostani aziz oromi bud guftum çıkal naz oromi de bah hazır uborka mekna dodam didin khaya oromi çıkal imruz apash vayda sajikday salom salom dostani aziz nemidam salom dodum yok ki ne خانه اسلام دستاش بینه اسلام بگو با تنش شکی دیسته چوکا دیوه کرده هوتا تو شب سرشته بدی اپاش امروز سایجی گرفته گیاد سهر کتی های خدا باشکر بابا پلیسوسش شتگی هستم پلیسوسش اینجا بیا همه جو تا رسمان نکنی و حاضر با هستم من وانه تازه کردم موندم و گفتم که یک بار بعد کخنیا سر کنم و زیاد بار کخنیا بالای سلیش نیستش پل نیستی تازه میکنم بعد رفته و میکنم وانه تازه کردم میمونم از سرست و فبریلیکا چوشیده موندم شب و بعد کمتر ایستاد گفتم برایم شویم شد بیام بینم که همین احواله دوستان عزیز من همون خانه تازه کردم شیشه ششتم آینه هاشا راکوینه همه جای شده تازه کردم من این کرانش نیست تازه شده گسته و من این محصولات فبریلیکتی تازه کردم و یک بار خواستم که فکرما گویم من ده محخول شدن لیکن بهد نیودوبنه هستن من اینش نغز من ده محخول شده زور تازه کرده من همین وانه گویم من همین خودای درونش پره و این راکوینه اینجاهای همشه من تنها همین کتی ششتم یگون چی استفاده نبردم یگون پیمال لوکس یگون چی دیگه نه تنها همین استفاده بردم نغز خوش رو تازه کرد همه جا سفید شد یلا قصد کردن همه جا گویم خوش رو به یگون دشواری لیکن крышкаш беҳад неудобни ҳастай ва ман намедонам ки дигарро чӣ хел мешӯянд ман одат кардам ки ҳамин ҳама ҷодам хел пшик мекунӣ тамом ва латта каси мешӯи тоза мекуниша тамом дига ҳеҷ не айн бошад хел крышкаш ранги бахлашка барине даҳанаш калонай мерезиша як гала мерезад ва заминда мерезад гӯем беҳад неудобад манам хел латтаи дастам да қапидаму рехтам боло шуда ва баъд ҳамин девлулои ман гӯем куҷои чиркин буд шиштум неки хушрӯ тоза кард беҳад жидки ҳастай гел ҳатто гел да монанд нест умад беҳад жидки ҳастай гел бар ин мебуд агар бо хубтар мебуд нахстар буд лекин беҳад жидки ба фикри ман хелаша ман истифода бурдам як бор дига агар ки ман ванаям хел уборка кунам ба фикрам тамом мешавад чи ё ки ман бисёр баъд истифода бурдам бисёр ман истифода ҳам набурдам гӯем фақат ҳамон латтада барои ки вақте ки мерезӣ беҳад бисёр мерезад барои ҳамин хотир ва инаша ман дина фақат полоя шуштам чӣ хеле ки гуфтам нағз ранги близна барин инаша имрӯзи дароз фақат ванада шуштам камбудиш беҳад жидки крышкаш неудобни дига тозаи хушрӯ мекунад ҳамон маҳсулотҳое ки ман истифода мебарам ваёям ҳам хел тоза мекунанд инам ҳам хел тоза мекунанд агар ки бо хел пшик мебуд ва пшик зур мешуда ку лекин крышкаш чӣ хеле ки гуфтам неудобни ҳастай ва ҳозир ҳамомхонаи ман хайрат ки пура тоза кардам ҳама ҷош ялаққас кардестай ва бо ки бӯи бад надорад ихел ман латидам молидаму рехтаму ҳама ҷое ба ҳазур шакидам ва вапше ихел нафасгир буш бад бинима насӯзонад ягон чи вай маҳсулоте ки ман истифода мебарам аз нишон метиҳам ман ина мепошаму
мебром сразу, барои он ки намешад ранги азилит бар ин буш беҳад бад ҳаста, умуман тоқат карда намешад, сразу мебром хел бинита месӯзонад ки буш беҳад безеб ҳаста. Барои ҳамин хотир ман вая мепошаму мебром. ин кати ман лата кати ҳама ҷои шушта тоза карда биромада ман бисёртар аҳамият додам ки ман ҳамин ванае гӯем, ман ҳамин полаша бисёртар ҳаминҷа чиркин мешад гӯем, барое ки ҳар рӯз ҳаминҷа тар мешад, ё пол мешу ягон кор мекунӣ ҳама вақт тар ҳасте ва ҳар рӯз ман ҳамин полашам лата кати тоза мекунам, тамом средства кати не ва кадом средствае ки ман харам ман мебинам ки агар ҳамин болои пола як бор чошиданда тоза кунад, хушрӯ кунад, значит нағзай. Ин ҳамин хел кардак дар ҳақиқат тозаи хушрӯ кардак. Алами хел дӯстони азиз, ман равам акун навбати ошхона. Дӯстони азиз, ман ҳозир ошхонае нехостам, аввал ҳамин сиёвуш хобай глемоя шӯям ва баъд ошхоная. Ман ин ваниш, ман як бор гирифта будам ваниш, дарунаш хела дорад ва ҳамин кати глемоя мешӯям. Ва боз яке аз тамошобинон пурсиданд ки апай Нилуфа шумо глемотона вай средстваи Фаберлик кати мешӯен ё ки не. Рости гап ман глемшӯиша надорам, лекин таъриф кардан, гуфтанд ки ҳам хел средства барои глемшӯиш беҳад зурай, нағзай, тоза мешуд, хушрӯ мешуд, глемо ранги нав барин мешанд баъди вай кати шуштан. Рости гап ҳавасманд кунонда насиб иншолло ман мепурсам кани нархаш чанд субай, агар ки масалан бинам маъқул шавад гӯем нархаш ва мехарам барои шуштан, глемои шуштан гӯем. Анами хел ҳозир бошад, ман ҳамин ваниша ман ҳамаша мерасам, ин ваниша бояд ки аввал ҳамаша хел резӣ вайда баъд ай болош об мерезем, ҳамаша резам, хела шуд ки истодай. Анами хел рости гап ман ҳам хел ба ҳазур аллакай соат душтак ва ҳозир хеста глемои тоза кунам, ба ошхонаи тоза мекунаму ягон хӯроки суюқ меандозаму мерам сраза, барое ки бо магазин омадан дар кор, харид кардан дар кор камтар, барое ки пагоҳ рӯзи дароз ман фақат пухту паз мекунам. Анами хел азиз, ман тағорада об вай кардаму ҳамон ваниша ва ҳамин хел мешӯям, ним тар мешад гӯем, ҷоҳое ки беҳад ягон доғ, ягон чиркин ҳаста, бо бисёртарам хел тар мекунаму ҳам хел шотка мешакам. Беҳад монда шуда, ман ҳамаша ман вай кардам, шотка кардам, бо камтар свежӣ шуд гӯем гилем пеши аид. Анами хел охираш монда, ҳозир ҳамҷура тез шакаму баъд камтар дига об мондагӣ ваи коридорам мешӯму тамом, баъд буш хушрӯ, хона бӯи хушрӯ кадистай. Баъд резак шуда мемонам ки то ки хушк шавад, якбора пагоҳ баъд пилисос мекунам шуд то ки тоза шавад. Агар ки тонум бегонӣ мекунам, барои ки пилисоса ман штагиам полнисти ҳоли хушрӯ қоқ нашудай. Қоқ шавад гуфтум баъд мекунам. бисёртар ман ҳамин мобайна шакидаги ҳастам, барои ки мобайнаш чиқали ки мебинед сафед ҳастай, барои ҳамин чиркин бисёртар ҳамин сафедиёш маълумай, ин тарафош догӯем моқа маълум нестай, лекин боиси орамно ҳама ҷоша хушрӯ шакида биромадем ки тоза шавад, як бор глем свежӣ шавад. Дӯстони азиз, наконец-то очереди ванна кухни расид ва мани хели маҳсулоти Фаберлик ҳастай барои ошхона. Як чизаш ман маъқул шуд ки барои глянцам истифода бурда мешавад ки беҳад средстваҳо кам ҳастай барои глянцави фасадо, барое ки глянц беҳад нозук ҳастай. чихел гум ягон чӣ бошад, агар ягон чизи масалан аз зелиту хеле чизо кати шуста напасни ҳастай, барои он ки тез зард мекунонад, безеб мекунонад глянца. Ва ман ҳама вақт вай кати амин фери кати оби ҷӯш мекунаму фери меандозаму баъд лата кати тоза мекардам. Ва ин маҳсулот бошад барои глянц мумкин ҳастай гуфтаги ҳастай, барои амин ман чихел гум
خیلی خرسند شدم که глянцевый فساد دادم ممکنه میبینیم که چخل توزه میکنن. اگر که نه توزه کند حتما من همه وقت همین میگیرم برای همین وای فسادهای آشخانه. من اینجا من کمی آب گرفتم، آب انداختم و حوزی سر میکنیم 6 تنه کنی با گاز. دوستان عزیز من نیلوفر سعیدی گرفتم و پیش ماماش رفتم. من حوزی سروچنا باید که خوجان روم چیز زکاس کرده بودم، افسوس که تو دهن در دام آوردن تو همون باید می آوردین تمام خوجان دگویم تو مغازین شونم و حوزی امروز آخران روزشون باید که رفته گیریم شه. حوزی تیز دیده روم اینو رفته ماماش دتیم نپرن نیلو. دوستانی عزیز من اونیورماگ آمدم برای که автобус болода ман ҳеҷ болода ман намекунад. ҳай бо боло рафтан дар кор то пеши магазиншона ягон кас ақалан нафурвард то ҳамин универмага ҷиҳаткиш то ман бо абрат нараму ҳозир мебурам богашта мефурам барои вай маршрутка беҳад монда шудага ҳастам ки ҳамхел ба зур рафтестам инҷа хуҷанд. عجیبات ای همجا اوجا خودی کوه میتابد. منجا ماست دوستان عزیز. من این طرف یک بار آمده استم افتابش دستم از تیزگیری برم که شام اگر که دیر کنیم تمام. اینجا جا خوشت بودن اینجا در گستینیتسا چه فاسون اینجا رستوران تیمور مالی گفتن چی گفتن هیچ کنی سیامان اینجا کش رفتیستم عجیب بود. ببینیم چقدر خوش رو گستینیتسا. من اینجا دوستان عزیز و kanatning doroga kor kadista budam man fikiram kor namikunde ki behad binen kor kadista lekin xasus tarafda عجیب بود. من هم قیمجه ایستادم نه اهمیت دادم. دوستان عزیز من الان خانه آمدم و شام دم خانه اوچام شده بودیم برای اون که شوهرم دیرتر آمدن اما خانه اوچام شده یا برام شام کردیم و بعد حاضی آمدیم مغازین در آمدیم پرودکت کمتر خریدیم برای همین پخت پس کردن شد را لیت تاو هم خیلی چیزا گویم سمیتانه هم خیلی چیزا گرفتیم و من خوجاند برای چی رفته بودم. من انمی سمکه چه زکاس کرده بودم ای اینستاگرام مغازین ای تورسیا گفتن و من همین آمدک لیکن افسوس که تو خونه نآوردن. امروز من خودی خوجاند رفتم کوفتم یافتم من گوین دستفکش بهت بزیب که نآوردن خونه ده خیلی من گویم خودی سمکه چه آمده محقول شد نغزکک خیلی میبینیشه خوش هنکن لیکن کمتر نیودوب نبوده. درونش گویم من خیلی درونش هم خیلی چی ندارد. من خیلی خالی یکون جای خیلی چیز مونک یا چی نه درونش همش هم خیلی یک تا رزدیلیتیل دارد که من این رزدیلیتیلش من اینش این چی باشد چی نباشد وفشه به فکر من چیزی زیادتی هست گرفته پرسان در کارش و با من اینجاش خیلی جا دارد گویم خیلی عموما میشد من محقول شدم. من هم خیلی میخواستم که اگه سمکه چه خیلی مایده هکی نغزکک باشد که تو که سایدی گرویده لیکن منی دستش به حد کالت هکای دستش من خیلی عادت کردم که همه وقت خیلی یک طرفه میگیرم گویم چیز پلیچا میگن چه خیلی میگن هم خیلی و وقتی که من اگر این هم خیلی گیرم این پول نیستیک شده گه من دوستان عزیز تا آخرش لیکن
все равно калтача беҳад калта калтачаи вайамне беҳад калта ҳай барои ман барои одамои қадбаланд бисёр калтача ҳастай ҳаминаш безеб атак манда маъқул сумкача хушрӯгӯем нағз мешад ҳам хеле ман гӯем барои ҳамин маҳхуҷам рафта будем ки то ки идда сумкачаи навкати гардем гуфта ана михел наисен дӯстони азиз кани шумода маъқул шуд сумкача ё ки не умуман боз яктаи дига сумкача маъқул ҳастай ҳоли дастамда пул шавад агар насиб иншоалло бовешам заказ мекунам ана михел ва биёен дӯстони азиз ҳамин кати влога ба охир расонем боварӣ дорам ки шумо аллакай фаҳмидаистем ки ман чӣ хел монда шудаги беҳад бисёр ман монда шудаги ҳастам соат аллакай 9:30 ман ба зур истодам ҳаминҷа хостам влога ба охир расонем ва ҳаминҷа мастоба кардаги ҳастам ман успед накардам мастоба як бор дига ҷӯшад гуфтуму картошкаошо андозам кати бринҷаш ва баъд рафтам хоб мерам ки беҳад монда ҳастам мана ин ошхонае чӣ хеле ки мебинен бо пагаҳ хубтару нағзтар пурра мефаҳмонам ман ҳамин рӯзи дароз ҳамин ошхонаям хел шушта ҳам хел ҳаракат кардам ки ҳам хел ялаққас кунад ва ялаққас кадеста ба чени дил гӯем шуштам ҳаракат кардам беҳад бисёр ман ин ошхонае шуштам ман гӯем хайр дӯстони азиз дар паноҳи худо бошен ҳамеша худатонро эҳтиёт кунед хайр